Good morning, grade 12s. I'm back, and now we're going to look at analytic geometry in circles. So kom ons gaan kyk na 'n sirkel wat se middelpunt in die oorsprong lê. This circle's midpoint is exactly in the origin, coordinate 0, 0. The standard equation that you must know by heart for a circle that's midpoint is exactly in the origin is x squared plus y squared equals r squared. Ons kan duidelik sien dat 'n sirkel is nie 'n funksie nie, want as jy 'n horisontale lyn toets doen, dan sny hy hom tweemaal. So my x eie is al my koördinate wat my sirkelrand vorm, and the r is the radius, that's the length of the radius. Die standaard vorm van 'n sirkel is x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat. Baie, baie belangrik. So as ons gaan kyk na hierdie skets en ek vra vir jou om die vergelyking van hierdie sirkel te gee, dan is dit baie maklik. Dis dood eenvoudig x kwadraat plus y kwadraat gelyk aan 3 kwadraat, want dis die lengte van die radius. So the final answer for that will then be x squared plus y squared equals 9. And it's not necessary to get it in terms of y, you leave it exactly like that. Dis die vergelyking van die sirkel. Kom ons kyk nou hierdie sirkel. This circle got a coordinate, one coordinate. It's situated the midpoint in the origin as well as that one. And we've got one coordinate on the perimeter of the circle. So if you determine the equation of this circle, you've got an x value and you've got a y value. So now we're going to insert it into our standard equation. We've got x squared plus y squared equals r squared. So that's 9 plus 16, and that gives us 25. So if you write down the equation of the circle, it's going to be x squared plus y squared equals 25. Wat sê dit vir my van hierdie sirkel? As ek nou hierdie standaard vergelyking kry, dan sê dit vir my dat die sirkel se middelpunt in die oorsprong lê en dat sy radius gelyk is aan die vierkantswortel van 25, that equals 5. Let's look at a circle that's midpoint is not in the origin. As ons gaan kyk na hierdie sirkel, dan sien ons graad 12 dat sy middelpunt nie in die oorsprong lê soos die 3 daarbo. This circle midpoint is sitting at a coordinate AB. So ek het 'n ander standaard vergelyking vir 'n sirkel wat se middelpunt nie op die oorsprong sit nie, en die standaard vergelyking wat julle ook uit julle koppe uit moet ken, is x minus a in hakkies kwadraat plus y minus b in hakkies kwadraat, en kyk nou mooi, a is die x waarde van die middelpunt, b is die y waarde van die middelpunt, is gelyk aan r kwadraat. Let's look at an example to make it easier. Kom ons gaan kyk na hierdie sirkel. Ons kan sien dat sy radius is 2 eenhede lank en sy middelpunt lê op die punt 1 min 3. So if I ask you now to give me the equation of this circle, then you're going to use this standard equation. Hoekom gaan jy hierdie standaard vergelyking gebruik? Om die eenvoudige rede dat die middelpunt van hierdie sirkel nie in die oorsprong lê nie. If it was in the origin, then it would have looked like that. Now it's not in the origin, so this equation is going to be x minus, see? Now I insert a square plus y minus, now I insert b minus 3. And can you see what happens over here, grade 12s?
wanneer hierdie koördinaat 'n minus is, dan word dit in my standaard vergelyking 'n plus. Why? Because in the standard equation there's already a minus. So if you insert a coordinate that's got a minus in it as well, it's two minuses next to each other, en wanneer daar twee minusse langs mekaar is, dan maak dit mos 'n plus. So I'm gonna write it as a plus square, and now you've got your radius as 2, so r kwadraat is dan 2 maal 2, wat dan gelyk is aan 4. So as jy nou vinnig gaan kyk, as daar minus is die koördinaat altyd 'n positief. As daar plus is die koördinaat altyd 'n negatief. So if you memorize that and you understand it, then it's very, very easy. If I then go to these equations, en ek vra vir jou, gee vir my die middelpunt en die radius van die volgende sirkels, dan is dit nou maklik. Let's look at this first equation. X square plus y square equals 1. Ons weet, sy middelpunt lê in die oorsprong. So, wat is sy middelpunt? 0, 0, en my radius, die wortel van 1 is 1. Okay, let's go to the next one. The midpoint of this one, immediately we can see this guy is not situated the midpoint in the origin because there's a value A and a value B. En wat het jy vir gesê? Jy draai die teken om vir die middelpunt. So, dis minus 2, 3 en die radius is die wortel van 25 and that equals 5. So, if you look at the next one, we can quickly see where the midpoint of the circle is going to be. It's not the origin. Ek het hier 'n 1, 0. Plus 1, 0. That's the midpoint. And the radius is going to be the square root of 16. That will be 4. Ons kyk na die laaste een. Ons sien ons x-waarde van ons middelpunt is 0. Ons y-waarde van ons middelpunt is minus 2 en ons radius is die wortel van 10. Baie maklik graad 12. So this is very easy to determine the equation of a circle situated midpoint, not situated in the midpoint, situated in the origin, not situated in the origin. Very easy to get the formula. En dan moet ek ook uit my formule die middelpunt en die radius kan identifiseer. Goed, sien julle dan later vir ons volgende les.